JJ! Ay! JJ, oh. Apin ka gift doon, JJ, oh. Jay. Ano? O, buksan mo. Hindi yan. Yung isa. Hindi. Ayun na, JJ, punta ka doon. Ayun yung bago. Kala ko si Miss Stevie. Cute kita dyan. Oo naman. Para naman bumango ka. Wallet? Oh. Hey. Kasi wala kang pera kaya wallet. Laman na lang kulang. Wallet na lang. Pero... Bakit? Hindi tayo ma. Thank you.